बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान अमीन और आप देख रहे हैं लेंस ऑफ हादी। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ इस जगह का नाम है शाह झंडे। ये बस्ती जो है, बस्ती का नाम भी इन्हीं बाबा जी के नाम पर रखा गया है। और ये दरबार है। मुझे ये दरबार बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी इधर आता हूँ ना पत्तोकी में, तो मैं इधर ज़रूर आता हूँ। तो ये बाबा जी इधर के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। तो इनसे पूछते हैं ये आप सरकार कौन थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी ये सरकार कौन सी? ये शाह झंडा बुखारी करमाला पग भरिया। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਪੀਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਾਨੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਲੰਗ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨਾਲ ਮਲੰਗਣੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇ ਵੀ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ, ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਧਰ ਟੰਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ चलो अच्छा जी, ये दरबार है अंदर से। ये बाबा जी शाह झंडे बुखारी ये हैं। और बाबा जी बता रहे थे अभी जो इधर यानी रखवाली करते हैं, वो बता रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले इधर आ गए थे। और ये कहते हैं कि हम शुरू से बचपन से ही ये दरबार इधर देख रहे हैं। और जैसा कि बाबा जी बता रहे थे ना, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, गुर्दे वगैरह। और ऐसा ये देखें, ये पाँव है, ये भी पाँव है, ये भी पाँव पड़ा है, वो हाथ पड़े हैं। इधर मैं जब पहले इससे आया था तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, दिल पड़े हुए थे लोगों के। हाँ, अभी भी वो उधर दिल रखे हुए हैं, सारा कुछ ही है मौजूदा ने। तो ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिन लोगों की टांगें ख़राब हो जाती हैं, दिल ख़राब हो जाता है, गुर्दे ख़राब होते हैं, वो इधर आके मन्नतें मांगते हैं कि हम सही जो हो जाएंगे तो फिर हम इधर रख के जाएंगे। तो ये लोगों ने बना के इधर फिर रख के जाते हैं। ये देखें, ये दिल है, ये पाँव है, ये भी दिल है। तो यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो वो रख के जाते हैं, दिल बना के। ये रीढ़ की हड्डी बनाई गई है, लोग इधर आके अपनी मन्नतें मांगते हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे, ये बहुत सारी माला रखी हुई हैं। और इसके अलावा ये सेरे रखे हुए हैं। जिन लोगों की शादी नहीं होती वो भी इधर आके मन्नतें मांगते हैं। तो अल्लाह की ज़ात इस बाबा जी के फजलो करम से उनकी ये मुरादें पूरी करती हैं। ये इधर पड़ी हुई हैं और बहुत सारी माला देखें कितनी ज़्यादा है। मैं इधर अगर आप आएंगे ना जुमेरात जुमा को, तो इधर बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का काफ़ी रश होता है इधर। और इधर इससे पहले, अभी तो वैसे नहीं मैं देख रहा हूँ, इधर ना बहुत सारे घर भी पड़े हुए थे लकड़ी के। लोगों ने इधर लकड़ी के घर भी बना के रखे हुए थे कि जो लोग जिनके घर नहीं हैं वो भी इधर आके मन्नत मान के जाते थे। और जब उनके वो घर बना लेते थे तो वो फिर इधर लकड़ी का घर बना के रख के जाते थे। ये दो और कब्रें हैं, दो उस साइड में हैं। और वो बाबा जी बता रहे थे कि ये जो दो कब्रें हैं ये बाबा जी के साथ ही आए थे। और ये इधर मस्जिद बनाई जा रही है। और ये वो पत्थर पड़े हुए हैं जिनसे बाबा जी खेला करते थे। और ऐसा कहा जाता है इन पत्थरों को आप गिनती करेंगे ना
تو ان کی کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ آپ جتنی بار بھی ان کو گنتی کریں گے کم یا زیادہ ہی ہوگی، یعنی کہ پرفیکٹ نہیں آئے گی گنتی وہ کتنے ہیں۔ میں ان کو کاؤنٹنگ کرتا ہوں کہ یہ کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 یہ 63 ہو گئے ہیں۔ ابھی میں ان کو دوبارہ کاؤنٹنگ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں ابھی کتنے ہوتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63۔ میں نے ان کو یعنی ایک بار گنتی کیا ہے، یہ 63 تھے اور دوبارہ بھی 63 ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ جتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں نا ان کو ایک بار کاؤنٹنگ کرنے سے یہ ان کی کاؤنٹنگ کی تعداد جو ہے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی، 3 یا کم زیادہ یا کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو میں نے پہلے کاؤنٹنگ کیا تھا مگر تب ان کی تعداد ایکول نہیں آئی تھی۔ تو ابھی اللہ کی ذات جانتی ہے کیا اس کے پیچھے لاجک ہے، مگر آج ان کی تعداد جو ہے وہ ایکول آئی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دربار ہے ادھر۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی یعنی کہ کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، مسائل ہے، تو وہ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ادھر آئے۔ ادھر بہت سارے لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ یہاں پر دیوے وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں، لوگ اس میں آئل ڈال کے جاتے ہیں۔ ان کو جمعرات کو ان کو بھی جلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دربار ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیو بنا کے لاؤں گا۔ اصل میں یہ بابا جی کون تھے ان کا کسی کو بھی نہیں پتہ، اور جو ان کے گدی نشین ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں، وہ بھی سید اور گیلانی ہیں، تو وہ ادھر کام آتے ہیں۔